G20 जो है दैट इज द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। जो फॉरेन मुल्क के जितने भी अगर देखा जाए जितने भी लोग थे वो यहाँ आने से डरते थे। इसमें हर किसी को कमाने का मौका मिलता है। यहाँ पे ऐसी प्लेस हैं जो गुलमर्ग से भी आपको बेस्ट मिलेंगी। कि ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ पूरी और पूरी एक्शन लेनी चाहिए। आला ऑफिसर बनने के लिए आला तालीम चाहिए। नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुद्दसिर और मैं कीर्तिका दुआ। नाजरीन, तो आज हम आए बारामूला की रफियाबाद इलाके में यहाँ के लोगों से बात करने और जानने उनकी मुश्किलात। नाजरीन, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का मुद्दा मकसद यही है लोगों की बात आला हुकाम तक पहुँचाना, तो चलिए जानते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ के अवाम का। क्या G20 समिट से कश्मीर में तरक्की देखने को मिलेगी? तो जैसा कि G20 का कॉन्सेप्ट इस साल की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। इंडिया इस G20 को होस्ट करने वाली है। और अगर देखा जाए G20 का मेन मोटिव क्या है, मेन मकसद क्या है, इनका अगर थीम देखा जाए वो है वासुदेवा कुटुंबकम, यानी वन फ्यूचर, वन फैमिली, वन अर्थ। तो उनका ये बेसिक थीम है। तो G20 में ज़्यादा क्या देखा जाएगा इस साल का, अगर देखा जाए कि जो फॉरेन कंट्रीज़ है जैसे कि मॉरिशस है, ओमान है, जैसे बांग्लादेश है, इजिप्ट है, वो यहाँ मई में विजिट करने वाले हैं। तो बेसिक यहाँ पे पहला अगर देखा जाए वो यहाँ का आर्किटेक्चर देखेंगे, और जो इकोनॉमिक इश्यूज आजकल प्रेवेलेंट हो रही है कश्मीर में वो दिखाई जाएंगी G20 में। और ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमिक इश्यूज की जो इंस्टेबिलिटी है उनको कैसे हम सोल्व करें, वो चीज़ G20 में दिखाई गई है। और मोर ओवर की इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा इसमें अगर देखा जाए रोल है, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी है, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह है, रिमोट एरियाज़ में कैसे हमें कनेक्टिविटी को, चीज़ों को एक्सेसिबल बनाना है, वो G20 का रोल है। गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम होते हैं वो हर एक लोगों के फ़ायदे के लिए होता है। जो G20 का प्रोग्राम चल रहा है, जैसा कि बरादर साहब ने बोला है, रोड्स कनेक्टिविटी, मैं इसको थोड़ा सा ऐड करूंगा। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में देखेंगे पावर सप्लाई, यहाँ हम पावर सप्लाई नहीं देख सकते हैं क्योंकि यहाँ उतनी फैसिलिटी नहीं है जिससे हम पावर हासिल कर सकते हैं। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें पावर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखना चाहिए। और दूसरी बात रही पानी की, यहाँ जब हम पानी के मुतालिक बात करते हैं तो पानी के एक एक बूंद के लिए यहाँ कुछ लोग तरसते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें पानी भी कम से कम कंपलसरी होने चाहिए। ये तीन चीजें, रोड्स, पावर और पानी, इसमें जो कश्मीर में देखा जाए यही तीन चीजों की कमी कश्मीर में है। G20 से हम उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट स्टेप उनका यही होना चाहिए, रोड्स, बिजली और पानी। G20 से हम उम्मीद इस चीज़ की रखना चाहते हैं, डिपार्टमेंट मेरा एजुकेशन है, बल्कि यहाँ का जो यूथ है इतनी इन्हें पढ़ाई करके रखी, यहाँ पे बहुत सारी बेरोजगारी है। मैं उस टॉपिक पे थोड़ा जानना चाहता हूँ। उस चीज़ से मैं उम्मीद रखता हूँ कि अपनी देश की तरक्की के लिए अगर हमें सर्विस सिलेक्शन के बोर्ड के वहाँ से बड़े बड़े जॉब्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो अगर हम इस यूथ को, अपने इस यूथ को, जो कश्मीर में हमारा यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, बड़ी बड़ी डिग्रियां करके बैठे हैं, कम से कम चाहे जेके पुलिस हो, चाहे फोर्स का कोई भी बैलेट का हो, कम से कम अगर उनको उसमें ऐड किया जाए ताकि यहाँ की बेरोजगारी खत्म हो जाए। बाकी तो इस हवाले से, इस मुद्दे पे, इस G20 से यही उम्मीद रखना चाहता हूं ताकि जो हमारे युवा है ये बेरोजगार ना रहें। यहाँ पे यूथ हमारा बिल्कुल बेरोजगारी की ओर जा रहा है, ताकि हम उम्मीद रख सकते हैं कि अगले आने वाले दिनों में जब भी इनकी मीटिंग होगी, इस मीटिंग में ये मुद्दा उठाया जाए ताकि कश्मीर की बेरोजगारी को खत्म किया जाए।
G20 जो है दैट इज़ द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन. अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हम ये बताएंगे कि इसमें जो कंट्रीज़ है दैट वाज नियर अबाउट 20 कंट्रीज़. अलग अलग इश्यूज उठाए जाते हैं कि हमारे कंट्री में डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा. और अगर हम ये देखेंगे एज फार एज इंडियन कंट्री इज कंसर्न, इस टाइम जो प्रेसिडेंसी है वो हमारे इंडियन कंट्री को मिल रहा है और जो इसके होस्ट है वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी सर जी है. और इसका ये मतलब है कि हम देखेंगे कि डेवलपमेंट स्ट्रेंथ हमारी कंट्री को कैसे मिलेगी. जैसे कि अभी यहाँ पे काफी लोगों ने बात की, बताया कि पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था. अब जो G20 आया इससे हमें कोई फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली जरूर मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो हमारी कंट्री है दिन ब दिन हम ये कहेंगे कि डेवलपमेंट ही करती है. अगर हम ये कहेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग and developed countries. This time we are in developed countries, not in developing country. हाँ, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं और in all the fields जहाँ तक हम देखेंगे as far as our present scenario is concerned, जो आज का है हम देख रहे हैं कि developments काफी हो रही है. As far as the trade is concerned, developments are there. As far as the educational scenario is concerned, developments are there. या हम देखेंगे बाकी कुछ जो भी चल रहा है, developments are there. But we need, हमें चाहिए, अगर हम ये नहीं बताएंगे that there is wholly and solely the government is responsible for that. No, we are also responsible for that. परू को खोल जमाना उड़ान देखता है, परू को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे क्या आसमान देखता है. ठुकरा दो अगर दे जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिले कतरा ही काफी है. G20 से हमें बस एक चीज़ की उम्मीद है कि जो हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है बाकी चीज़ों को वो ख़त्म हो जाए. हम सबको साथ लेके चलना होता है ताकि सारी सजेशंस लोगों से आए कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं. J&K जो है मशहूर हैं टूरिज्म के रिलेटेड, तो टूरिज्म की ही मीटिंग जो है वो यहाँ हो रही है, तो ये अच्छी बात है. जो ये G20 समिट होने वाला है इसमें ये टॉपिक भी ज़रूरी एक हाई लेवल पे छेड़ा जाना चाहिए, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट. तकरीबन 20 ममालिक होते हैं जैसे सर ने कहा, तो अगले 20 साल बाद शायद और मौका आएगा कश्मीर को ये होस्ट करने का. The whole credit goes to the leadership, but the process is on and we are yet to achieve the 5 trillion economy. मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, ये जो G20 समिट कश्मीर में होने जा रही है इसके क्या वजूहात रहे, आज तक क्यों नहीं हुई? देखिए, मैं भी सर इस टाइम लगभग नियर अबाउट 40 के टच में हूँ. पॉलिटिक्स तो मैंने भी देखी है यहाँ पे, इसमें थोड़ा रोल प्ले पॉलिटिक्स का भी है, लेकिन लीडिंग यहाँ पे हो रही है इस टाइम भारतीय जनता पार्टी. और हम भी उम्मीद रखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी हैं, उम्मीद रखते हैं. कंसिडर ये नहीं कर सकते हैं कि होपली हम ये कहेंगे हो जाएगा. गॉड बेटर नोज, ऊपर वाले से क्या है, तभी हम तो उसी के आश्रम में सारे यहाँ पे बैठे हैं, मगर उम्मीद रखते हैं. अगर ये मुद्दा थोड़ा लंबा चौड़ा है कि पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिक्स के बारे में अगर हम कहें वहां पे भी उनकी गलती है, कहीं पे पब्लिक की भी है, मगर उम्मीद रखते हैं. इससे पहले हुआ नहीं, कहीं पे बैकडोर भी हुआ है, कहीं पे कैसे भी हुआ है, कहीं ने क्वालिफाई भी किया है. अब उसका रिजल्ट हमें जो हम बात कर रहे हैं, हम G20 समिट की बात कर रहे हैं, जो बाहर ममालिक वाले यहाँ कश्मीर आ रहे हैं, इससे पहले वो क्यों नहीं आ पाते थे कश्मीर? यहाँ पे ऐसे समिट हो जाए, यहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट हो जाए, क्या वजूहात रहे इसके? वजूहात अगर इसके देखे जाए ना सर, तो पहले मतलब एक तो पहले रोड कनेक्टिविटी की जो हम बात कर रहे थे, रोड कनेक्टिविटी की माशाल्लाह यहाँ पे हमारा एक ब्रिज बनना जिसकी 35 फीट हाइट है, जो कनेक्ट कर रहा है पूरे J&K को बाकी स्टेट्स के साथ में. लेकिन ये तो प्रीवियस वाला रिकॉर्ड रहा. यहाँ पे कुछ हालात कुछ ऐसे थे 90 से लेके तब, कुछ सफीर कुछ मुशीर आ चुके हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी. लेकिन अब को हमारे मुल्क को लग रहा है बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल स्मूथ है, उस वजह से कि यहाँ पे अगर हम कुछ करने जा रहे हैं, यहाँ के युवा भी साथ में कि यहाँ पे होने वाला है और डन कर सकते हैं वो. सर अगर हम G20 की बात करते हैं जो फर्स्ट टाइम इंडिया होल्ड कर रहा है, अभी सर ने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे आज तक क्यों नहीं हुआ. इसका मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है इस चीज़ को, इसलिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे भी हो रहा है ये. और इसमें अगर हम ऐड करना चाहें डेवलपमेंट के काम में, हमारा टूरिज्म सेक्टर जिसको प्रमोट करने की ज़रूरत है कश्मीर में ज़्यादा, सो डैट कि हमारा यूथ उसमें इंगेज हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें. और डेवलपमेंट की बात रहे तो आजकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इसमें एक सीमित जो है 20 कंट्रीज़ इसमें आ रही हैं हमारे, इसमें मलेशिया, ओमान और भी बहुत सारी बांग्लादेश जो भी कंट्रीज़ आ रही हैं.
یہ اس میں ایک وے آؤٹ نکالیں گے کس کنٹری میں کہاں پہ کیا پرابلم ہے, کہاں پہ کیا کیا کس چیز کی ضرورت ہے, تو سو دیٹ کہ ان کو ایک آئیڈیا مل جائے تو یہ آگے اس پہ کام کریں گی کنٹری. دیکھیے اگر انہوں نے کوشچن کیا کہ یہ سمٹ پہلی بار جموں اینڈ کشمیر میں کیوں ہو رہی ہے, اس کے بہت سارے ریزنس ہیں اور کچھ مسٹریز بھی ہے جو ابھی ہمارے لیے وہ مسٹریز ہے بالکل ہم کہیں گے انانیمس ہے. دیز مسٹریز آر ناٹ نون ٹو اس. اب وہ نون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے کچھ پریویلنٹ ایشوز کی وجہ سے, وائلنس کی وجہ سے لوگ یہاں آنے سے, فورین کنٹری سے یہاں آنے سے ڈرتے تھے لوگ, کیونکہ کچھ ایسی سچویشن, کچھ ایسے سیناریوز ہم نے یہاں پہ کریٹ کیے تھے. ان چیزوں کو دیکھ کے باہر جو فورین ملک کے جتنے بھی اگر دیکھا جائے جتنے بھی لوگ تھے وہ یہاں آنے سے ڈرتے تھے. کہیں نہ کہیں ان کو یہ وہ کہیں گے اپریہنشن محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہم وہاں جائیں گے مے بی کچھ انٹورڈ کوئی ایکٹیویٹی ہمارے ساتھ نہ ہو. لیکن ان لاسٹ 3 اور 4 ایئرس کی وہ چیز کہیں نہ کہیں ریڈیوس ہو گئی ہے. وہ چیز ہم آہستہ آہستہ اوور کم کر رہے ہیں, اور جیسی ہی وہ چیزیں اوور کم ہونے لگی, وہ فیئر, وہ کائنڈ آف وہ لوگ افریڈ تھے, اسکیئرڈ تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ چیزیں آہستہ آہستہ ریڈیوس ہو رہی ہے. اور اس چیز کو دیکھ کے کہ فورین ملک کے جو جیسا میں نے پہلے ہی کہا کہ انڈیا ایک برج بن رہا ہے باقی ملکوں, اور انڈیا ایک برج بن رہا ہے باقی ملکوں کے بیچ, جس سے کیا ہوگا کہ کنیکٹیوٹی ہوگی, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اور اس میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہمارے جتنے بھی جموں اینڈ کشمیر میں جتنے بھی ایشوز ہیں وہ آہستہ آہستہ ریزالو ہوں گے. تو یہی وجہ ہے کہ وائلنس کی وجہ سے, میوچل انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے باہر کے جو جتنے بھی ممالک تھے وہ یہاں آنے سے کہیں نہ کہیں باز آ رہے تھے. ہمیں بھی چاہیے, ہمیں ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلنا ہے. جب ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلیں گے دین دا ڈیولپمنٹس آر پاسبل, ادروائز اٹ از ناٹ پاسبل فار اے سنگل پرسن ٹو ڈیولپ. میں آپ کو بتاؤں گی دس از دا گڈ اپرچونیٹی فار وی پیپل دس ٹائم دیٹ یو پیپل ہیو ٹو آرگنائز. یہ والا جو آپ لوگوں نے پروگرام یہاں پہ آرگنائز کیا, کافی زیادہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہوگا وہ تو میں نہیں کہہ سکتی, مگر بینگ اے پارٹ آف دا ڈپارٹمنٹ, میں بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں, میں بتاؤں گی اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں. مجھے لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹس ہوں گی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری کنٹری میں وہ کمی ہے, یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, جلد کل کو 20 کنٹریاں اکٹھے بیٹھ کے اس کا مسئلہ دیکھیں گے. obviously ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کمیاں ہیں وہ کمیاں نہیں رہیں گی, اور ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. نا امیدی کفر ہے, نا امیدی کفر ہے. دیکھیں جی, ہماری بدقسمتی ہے کہ لیٹ ہوا, بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا تو بہت اچھا تھا کہ اگر بہت پہلے ہوتا تو پروگرامز بھی بہت پہلے شروع ہو جاتے. لیکن جیسے پہلے سوال پہ انہوں نے بہت سارے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے مہمان انہوں نے بات کی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو G20 سمٹ ہے اس میں سب سے جو مین جس حصے پہ فوکس رہنا چاہیے وہ صرف ٹورزم سیکٹر ہے. اس کے مزید آپ کشمیر میں کچھ بھی کریں امپاسبل سی بات ہے. دیکھیں یہ جو ہے اس میں ہر کوئی جو ٹورزم سیکٹر ہے اس میں ہر کسی کو کمانے کا موقع ملتا ہے. اس میں یہ ہے, دیکھیں آپ کتنی بھی نوکریاں, ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ آپ پولیس میں بھرتی کرو یا باقی فورسز میں, جب کشمیر میں حالات خراب تھے تو گورنمنٹ نے بہت بھرتیاں کی, چاہے ایس پی لیول کی, دوسری لیولز کی, تو بہت بھرتی ہو چکی ہے. تو لیکن جو ٹورزم سیکٹر ہے ہم سے بہت پیچھے چھوٹ گیا ہے. تو اگر تقدیر کوئی کشمیر کی بدل سکتا ہے تو ہمارا ٹورزم سیکٹر ہے. باقی تو میری نظر میں ایسا کچھ ہوگا نہیں. اچھی بات یہ ہوگی کہ اگر G20 میں زیادہ ٹورزم پر فوکس رکھا جائے تو اس سے چینج آ سکتی ہے, کیونکہ اس میں ہر کوئی انوالو ہو سکتا ہے. ایک غریب, ایک ان پڑھ بھی اس میں انوالو ہو سکتا ہے. پڑھے والوں کی تو بات الگ ہے, لیکن آنلی اگر اس پہ زیادہ فوکس میں اس کو ٹورزم سیکٹر کو رکھا جائے تو بیٹر رہے گا. آپ نے یہاں پہ بات کی حالات خراب ہونے کی, کیا اس G20 سمٹ سے پورے ملک میں یہ میسج جائے گی کہ جو ہماری کشمیر ہے یہ امن اور آشتی کا ایک گہوارہ ہے؟ دیکھیں جی, آپ کے سوال کا جواب آپ نے سوال کیا, آپ نے پہلے بھی سوال کیے. دیکھیں یہ بتائیں جو کشمیر ہے, کشمیر میں کے موسم کا اور حالات کا کسی کو آج تک پتہ نہیں رہا ہے
کہ اس سے یہ جائے گا میسج. کوشش تو ہوگی ٹھیک ہے اچھے حالات ہوں کیونکہ امپلائمنٹ کشمیر میں بہت ہے. کشمیر میں آپ دیکھیں کہ بے روزگاری حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے, سوسائڈز ہو رہے ہیں, باقی معاملات ہو رہے ہیں. تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ٹھیک ہے میسج جائے یا نہ جائے, لیکن ایک چیز ہے کہ کوئی اچھا قدم اگر اٹھے گا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو اٹھنا چاہیے میری نظر میں. پرو کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پرو کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ کیا آسمان دیکھتا ہے. ٹھکرا دو اگر دے ذلت سے سمندر, عزت سے جو ملے قطرہ ہی کافی ہے. G20 سے ہمیں بس ایک چیز کی امید ہے کہ جو ہمارا اکنامک ڈپینڈنسی ہے باقی چیزوں کو وہ ختم ہو جائے. ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے تاکہ ساری سجیشنز لوگوں سے آئے کہ لوگوں کی ضرورتیں کیا ہیں. جینڈ کے جو ہے مشہور ہیں ٹورزم کے ریلیٹڈ, تو ٹورزم کی ہی میٹنگ جو ہے وہ یہاں ہو رہی ہے, تو یہ اچھی بات ہے. جو یہ G20 سمٹ ہونے والا ہے اس میں یہ ٹاپک بھی ضروری ایک ہائی لیول پہ چھیڑا جانا چاہیے, دیٹ از دا ان ایمپلائمنٹ. تقریباً 20 ممالک ہوتے ہیں جیسے سر نے کہا, تو اگلے 20 سال بعد شاید اور موقع آئے گا کشمیر کو یہ ہوسٹ کرنے کا. The whole credit goes to the leadership, but the process is on. And we are yet to achieve the 5 trillion economy. کیا رفیع آباد کو ٹورسٹ اسپاٹ بنایا جا سکتا ہے اور آج تک نہیں بنایا, ایسا کیا ریزن رہا ہے؟ جی بالکل, یہاں پہ ایسی پلیس ہیں جو گلمرگ سے بھی آپ کو بیسٹ ملیں گی. ابھی تھوڑا سا ایک سائڈ سے آپ کا کام ہو رہا ہے مندجی سائڈ سے, بٹ ہمارا جو لدو لاڈورا یہاں سے دوسرا سائڈ ہے, یہ ابھی اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. ہم نے بہت بار ایڈمنسٹریشن سے بولا بھی کہ اس پہ آپ کام کرو. یہاں سے روڈ وائننگ روڈ کا کام آدھا چل رہا ہے, ابھی آدھا کرنے کے بغیر ہے. تھوڑا کام کریں گے تو اس پہ ہو سکتا ہے. یہاں پہ بہت اچھی سی جگہ ہیں, اس کو پروموٹ کر سکتے ہے گورنمنٹ, بٹ اگر ایڈمنسٹریشن چاہے تو. دیکھیں سر, میں اسی سیکٹر سے وابستہ ہوں, ٹورزم سیکٹر سے. میرا ٹورزم کا ہی کام ہے, میں اسی سے وابستہ ہوں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے اپنی لیول پہ شروع کیا, اور جینڈ کے فارسٹ کیا ایک ٹریکنگ روٹ تھا, اس پہ لدوا وی جی ٹاپ ٹریک. یہ اس میں ہمارا کھاموا ولیج آتا ہے, ناڑی بال ولیج آتا ہے, سیالکوٹ ہے, باقی سارا اپر بیلٹ اور یہاں سے یہ ایریا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں یہ چیز ہے, میں نے اکیلے میں نے بندے نے لاسٹ ایئر میں 492 ٹریکرز اور ٹورسٹس کو ایریا میں وزٹ کروایا, اور گورنمنٹ کا کوئی سپورٹ ہمیں حاصل نہیں ہے, ٹورزم کا کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے. اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں جس ٹریکنگ روٹ پہ میں کام کر رہا ہوں لدوا وی جی ٹاپ ٹریک پہ, وہاں پہ فیملیز آتی ہیں, فائرن نیشنلز آتے ہیں. تو گورنمنٹ کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ کا یہ چیز ہے کہ ٹریکرز ٹورسٹس آتے ہیں, سپوز آپ یہاں پہ آئے ہوں, یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر وہاں پہ باتھ رومز ہوں گے, لیڈیز آتی ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, عورتیں, ان کے لیے ہمیں بیسک جہاں پہ بھی یہ ٹریکنگ روٹ کا بیس ہے, تو بیس پہ میں لدوا وی جی ٹاپ ٹریک کی بات کر رہا ہوں. لاسٹ ایئر 492 ٹریکرز نے ٹریول کیا, فائرن نیشنلز تھائی لینڈ سے انہوں نے ٹریک کیا. لیکن کم از کم گورنمنٹ کا فرض تو یہ ہے کہ جو بیسک ٹریکنگ روٹ ہے اس کے بیس پر یہ باتھ رومز کی فیسلٹی اور پانی کی اسپیشلی آپ دیکھ لیں لیڈیز کو بہت پرابلم ہوتا ہے آنے میں, تو یہ تو گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنا تھا. اور گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے اگر کوئی ٹریکنگ روٹ اس ٹائم اتنا ایکٹیو ہے, اس پہ اتنے لوگ آ رہے ہیں, تو کم از کم ان کو یہ فیسلٹی تو پرووائڈ کرنی چاہیے, اسپیشلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے تو کرنا چاہیے. میں آپ سے میں پوری عوام سے جاننا چاہتا ہوں کیا وجوہات رہے جو ہمارا یہ رفیع آباد علاقہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے جیسے کہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں, کیا وجوہات رہے کہ یہ پیچھے رہا ٹورزم کے لحاظ سے؟ جیسے کہ میم نے یہاں پہ بتایا کہ رفیع آباد کی ڈیولپمنٹ میں G20 کا کیا رول رہے گا یا آج تک رفیع آباد پیچھے کیوں رہا. یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, رفیع آباد پیچھے نہ تو تھا نہ تو رہے گا. کیوں؟ ایک چیز ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم یہ بتائیں گے, یہاں پہ ابھی کافی لوگوں نے ٹورزم کے بارے میں بتایا کہ ٹورزم کا کیسا رول رہا. یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد خوبصورت سے پہاڑ, خوبصورت سی وادی, خوبصورتی ہر ایک سائڈ سے چھائی ہوئی ہے, تو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے ہمارے علاقے کو. لیکن میں شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ اسی سال ونٹر فیسٹیول آرگنائز کیا گیا مندجی میں, اور وہ علاقہ ہمارا ہی ہے, اور اس کے لیے ہم جو یہ ہے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم ان کولیبوریشن
कोऑपरेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने यहाँ पे ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जिसमें कि आप देखेंगे कि कितने ज्यादा बच्चे, कितना ज्यादा यूथ, कितने ज्यादा एम्प्लॉय उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए। अब हम ये कहेंगे कि उन्होंने हमारे साथ ये भी वादा किया है कि ये तो विंटर फेस्टिवल था, आइंदा से हम कोशिश करेंगे कि ऐसे समर फेस्टिवल्स भी होते रहें। इंशाल्लाह ताला एक अच्छा स्टेप है डिपार्टमेंट की तरफ से, और हम उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इससे बेहतर ही हो जाए, न कि इससे बुरा। देखें जी, पीछे रहने की मैं आपको उसमें वजह बताता हूँ। ये चीज़ एक तो सोशल मीडिया को आया हुआ, अभी पैदा हो रहा है सोशल मीडिया, क्योंकि 8-10 साल हो गए या 12 साल हो गए, इतना ही हुआ। फिर आम लोगों तक मोबाइल पहुंचने में बड़ा टाइम लगा, फिर आपके पास अब अच्छे मोबाइल्स हैं, तो फिर लोगों ने अपने लेवल पे, क्योंकि देखें मैं आपको बताऊं, आपको मैं अगर बोलूं वीजी टॉप, तो आप क्या जानते हैं वीजी टॉप? आपको क्या पता उसके बारे में? मैं आपको जबड़ियां बैग बोलूं, आप क्या बोलोगे क्या वो क्या है? लेकिन जब सोशल मीडिया आप वहीं पे सर्च करोगे आपके सामने होगा। तो इसमें ये चीज़ है जो सोशल मीडिया का, इसमें रो जो टेक्नोलॉजी आगे आई उसके बाद से ये प्रमोट होना शुरू हो गया। बाकी एक बात मैं बताऊं, पहले बजट कितना एक एमएलए को मिलता था, ये पहले आपको भी पता है, सबको पता है। जितना आज हमारी बीडीसी साहिबा को आता है उतना एमएलए को आता था, वो सड़कें बनाता या बाकी काम करते। अब जो हुआ दे रहा है, दुरुस्त है, अब काम हो रहा है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है चलो कुछ करें, बेसिक जहाँ पे भी हैं वहाँ पे बाथरूम फैसिलिटी दें, क्योंकि आपको पता है फायर नेशनल आते हैं, ये गवर्नमेंट ने थोड़ा करना। मैं बताऊँ आपको, जब मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे 10 लाख रुपए का ही इतना प्रोजेक्ट है, उसमें ये बाथरूम वगैरह, अदरवाइज सारा हो जाएगा, हजारों लोग रोजगार कमाएंगे। इत पे टूरिज्म कत करू, आज ब्रोट गोस यह आसन लगभग 22 वरी गोस यह 15 वरी ब्रोट गोस यह टूरिज्म आसन। चलो 19 पे 2005 तक रूद ये हालात खराब, मगर यह गोस टूरिज्म आसन। बह हेक् यह वनित कह कत बुनियादस पे गो यह खराब। अलग रफी आबाद वुन तुम, बहुत रफी आबाद लवर बेल्ट रोजान बोन कुन, मगर यह बोड़ बार टूरिज्म यह अलग। यह गोस आसन आज ब्रोट 15 वरी, आज गोस ना आज वन अस कहें दूरदर्शन मीडिया टीचर यू कह चलावन वोल है यह क्या टूरिज्म। मगर बहुत कर गवर्नमेंटस LG इंतजामिया गुजारिश नेम प्रोग्राम की वसादत सहित रफी आबाद गस हेड टूरिज्म पे। मुझे तो लग रहा है ऑलमोस्ट मैं तो पूरा कश्मीर घूमा हूँ, अदरवाइज किसी स्टेट की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, अपनी कश्मीर की J&K की। लगभग मेरे ख्याल से पूरा कश्मीर टूरिज्म ही है, पूरा कश्मीर टूरिज्म। यहाँ मेरी ड्यूटी है, मैं गया यहाँ पे विजिट आप जिसको बोलते हैं, वहाँ एक आस्थान आता है, वहाँ से मैं पैदल बाय फुट चला हूँ। वहाँ से गुलमर्ग में मैंने जहाँ पे ये स्नो फेस्टिवल चल रहा था, जब जिस टाइम डॉक्टर सारिश आई थी, तो मैंने लगभग 9 साल स्कीइंग कोर्स किया है उधर गुलमर्ग में। ये तो 98 बैच था वहाँ से। कहने का मतलब है कि जैसे कि रेल ट्रैक हुआ यहाँ पे स्टार्ट, कुपवारा के लिए अपॉर्चुनिटी थी, इस पॉइंट को थोड़ा गौर से सुनिए, कुपवारा के लिए अपॉर्चुनिटी थी रेल ट्रैक की, लेकिन वो ऑफ ही रहा। प्रेफरेंस दी गई काजीगुंड और बारामूला को, ताकि ये उसके साथ जुड़ा रहे। उसके बाद भी कुपवारा का नंबर नहीं आया। उनके बाद में जो उन्होंने ब्रिज बनाया, बड़ा सा ब्रिज बनाया जो राजौरी कटरा को कनेक्ट करेगा, उसके बाद में ये स्टेप बाय स्टेप होता है। हम कहेंगे कि 20 साल पहले ये काम होना चाहिए था। जैसे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिस बच्चे का एनरोल होता है वो LKG से होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप तब वो हायर स्टैंडर्ड पे पहुंचता है। एकदम ऐसा नहीं हो सकता है कि एकदम ही हो जाए, इसमें स्टेप बाय स्टेप होता है, ताकि मतलब कल को देखिए यहाँ पे जो जंगी बचा से रोड आ रहा है, माचनपुरा कनेक्टिविटी कर रहा है, रोड वाइंड अप हो चुका है और यहाँ पे भी काम चल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, एक साथ तो नहीं हो जाएगी। कम से कम डॉक्टर सारिश साहब आई थी, वहां पे विजिट किया उन्हें, टूरिस्ट यहाँ पे इनकी निशानदेही की, इन पॉइंट्स को की गई कि कहाँ कहाँ पे हमारा टूरिज्म है, कि कहाँ पे हमें काम चलाना है। एक साथ में मौसम को भी देखना है, 4 वेदर से यहाँ पे इनको भी फॉलो करना है कि किस मौसम में हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। धीरे धीरे से हो जाएगा, सिर्फ हालात अमन अमान से रहने चाहिए। तो उम्मीद ही रखते हैं कि जो G20 से चल रहा है, हम आशना लगाए, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। वो कहता है मैं दयानतदार हूं, रिश्वत नहीं लेता हूं, लेकिन जो उसके पास कोई भी पब्लिक जाता है सुच पीस न है। तिल क्या इज रिटर्न कम, क्यों उसने पकड़ के इस टाइम में हमें नुकसान इस टाइम कर दिया। टेंडर स्टार्ट हो गया, 1-2 महीने में उसने फर्स्ट
फ्लोर पूरा कंप्लीट कर दिया। मैं खुद भी रिटायर्ड मुलाजिम हूँ, लेकिन मैंने मीडिया का नाम नहीं सुना है। गवर्नमेंट हज दिवान वनकस मुफ्त तालीम 8वीं तान। ये उनको घरों में कामों के साथ जुड़ा रखते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ा है, मैं रटमस कशिर पे वन सोई स्थित में मार पेमुत और मुझे मुर्गा भी बनाया, तब मैं इस कमाल तक पहुंचा। हार्टिकल्चर से रेट की हड्डी ये टूरिज्म इतने पे हार्टिकल्चर। तो मैं अगर कश्मीर की बात करूंगा, 3 टायर सिस्टम और जो वजूद में आया, उससे क्या चेंजेस हमें ग्राउंड लेवल पे देखने में मिली? कुरान पाक की आयत करीमा छे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान गोड़ तालीम। परू को खोल जमाना उड़ान देखता है, परू को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे क्या आसमान देखता है। ठुकरा दो अगर दे जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिले कतरा ही काफी है। G20 से हमें बस एक चीज़ की उम्मीद है कि जो हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है बाकी चीज़ों को, वो ख़त्म हो जाए। हम सबको साथ लेके चलना होता है ताकि सारी सजेशंस लोगों से आए कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। J&K जो है मशहूर है टूरिज्म के रिलेटेड, तो टूरिज्म की ही मीटिंग जो है वो यहाँ हो रही है, तो ये अच्छी बात है। जो ये G20 समिट होने वाला है, इसमें ये टॉपिक भी ज़रूरी एक हाई लेवल पे छेड़ा जाना चाहिए, दैट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट। तकरीबन 20 ममालिक होते हैं जैसे सर ने कहा, तो अगले 20 साल बाद शायद और मौका आएगा कश्मीर को ये होस्ट करने का। The whole credit goes to the leadership, but the process is on, and we are yet to achieve the 5 trillion economy. नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आप चाहते हैं आपके इलाके के मसले एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ सकते हैं। इस वक्त दीजिए अपने मेजबान मरीन मुद्दस्सिर, कीर्तिका दुआ को इजाजत। अल्लाह हाफिज। यूं तो सोचे थे क्यों?